Pakistani indigenous literature is a Pandora's box, filled with propagandas, protests, traumas, hopes for vengeance, and dreams of love. And it is this peculiar diversity that makes the collection of stories from Pakistan a potential source of authentic and heartfelt stories for global readers. With this, to commence today's panel discussion on Pakistani indigenous literature, dialogic encounters between the local and the global, I hand over the stage to our worthy and honorable moderators, Dr. Arusa Kaval, Associate Professor, Quaid-e-Azam University, Islamabad, and Dr. Farooq Nadeem, Assistant Professor, International Islamic University, Islamabad, to introduce our esteemed guests on the panel. Thank you. Hello and good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for this exciting session on Pakistani indigenous literature, dialogic encounters between local and the global. We are very delighted to have with us Farheen Khalid, Fatma Usman, and Safiya Shahid. Those of you who are not familiar with them, I'll quickly introduce them to you. Farheen Khalid is a playwright, fiction writer, and a social activist. She is also a certified coach for life skills. She's currently heading a literary organization called Dharti Rang Writers Club. Her publications include Gunjti Sargoshiyan, TV plays Teri Raza, and then there's another play which is written for Hum TV, and that is Jharan Umeed-e-Seher. She's also published short stories in different magazines, both online and in print. Our second speaker is Safiya Shahid, who's a lecturer of Urdu in Punjab Education Department. She is currently posted in Government College, Qaida Sayyid Rawalpindi. She has worked extensively on the prose of Mushtaq Ahmed Yusufi. She has compiled the book named Gunjti Sargoshiyan. She is the president of the Literary Society Dharti Rang Writers Club. Her famous short stories are Bichari Anarkali, Neela Parda Gulabi Kinari, Tayyab, and Ginti Ke Boj Tale Dabi Lashin. Her short stories and poems are also published in Zehmai, now Tastir, Sube Bahara, Rawal Chronicle, Salis, which is published from India, Soch Social, and Adviyat, which is published from Islamabad. Fatma Usman, our third speaker, is currently working as a consultant at White Rice Communications as creative manager. She has designed campaigns for UN, USAID, and Sightsavers. Her creative work has been published in many magazines such as Tastir, Adabi Latif, Salis, Adviyat, etc. Ms. Usman has also published in 3 anthologies, Dhare, Dhare Sani, and Gunjti Sargoshiyan. She's authored an anthology of short stories titled Azarga. She is a bilingual poet and a voice-over artist. She writes dramas for Radio Pakistan, and she's currently working on an English novel. So I welcome you all, to this panel discussion. When we situate Pakistani literature within a global context, our Anglophone writings have far greater visibility as compared to the literatures which are written in indigenous languages. And there's no doubt about the fact that the writers of Anglophone literature, they have been successful in sort of creating a unique voice and a form, which is not subsumed, by the hegemonic forms which are basically coming from Euro-American literary and cultural traditions. Nevertheless, despite having this distinctive voice or this singularity, our writers are equally mindful of a sense of global responsibility, which has actually resulted in initiating diverse dialogues across the cultural, linguistic, and theoretical boundaries. And many problems of today's world are of global nature, and we need to approach them in a global fashion. For example, take the example of refugee crisis, our increasing focus on artificial intelligence, human rights debates, pandemic crisis and anxieties, war and its catastrophes, international migration, climate change, and our Anglophone writers are actually, engaging with all these debates, and which has actually helped them to situate among the global imaginary.
what I want to say is that, of course, because they're writing in English, so they have much wider audience as compared to the writers who are writing in indigenous languages. And we come to the point, for example, how does translation, actually help sort of, cater a wider audience even for our indigenous writers. But I am just wondering that if our indigenous literature or the writers of indigenous literature, they also engage with what we can call global dimension of our collective lives. Are they really concerned about these global issues, or do they think that the local, the more indigenous problems, the problems related to just Pakistanis, there's something which needs to be the focus of their writing. And let me just tell you, okay, we'll keep this session bilingual. Sorry कि मैं इस वक्त सारा, English में मैंने introduction दिया, but हम इस session को bilingual लिखेंगे. So even, when it comes to question answer session, please feel free to sort of ask questions in Urdu as well. So मैं पहले request करूँगी फरहीन से कि if she could just respond to the question कि are our indigenous writers actually mindful of the global dimension of our collective lives? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदद करने के लिए। पाकिस्तानी राइटर्स क्या लिख रहे हैं, ये बात जो भी पढ़ता है वो बखूबी जानता है। पाकिस्तानी राइटर्स मुख्तलिफ मज़ामीन पर लिख रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स में लिख रहे हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है जो अब ग्लोबल विलेज दुनिया जो हो गई है हम तक नहीं पहुंचा। चाहे वो पैंडेमिक हो जिससे हम सब गुजरे हैं, बेतहाशा उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लिखे गए हैं, ऐसे मैगजीन्स छपे हैं जिसमें वबा नंबर आया है। इसी तरह से माइग्रेशन हमारी ज़िंदगियों का इतना बड़ा अलमिया है। हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान जब इससे गुजरता है तो हम वो दर्द साथ साथ सहते हैं। कई जनरेशन्स उनकी हमारे साथ पल बढ़कर अपने आप को फिर आज दोबारा रीलोकेट करने पर मजबूर हैं, तो आज भी लिखी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी सीनियर राइटर्स हैं जिसमें फहमीदा रियाज हैं, जिसमें खालदा हुसैन हैं, जिन्होंने उन बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं जो खुदकश बमबार बने हैं, और इस तरह से। और फिर यके बाद दीगरे हमने मुख्तलिफ मज़ामीन को मश्क़ सुखन बनाया है। अगर आप यंग राइटर्स को देखें तो यंग राइटर्स तो न सिर्फ ग्लोबल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि अपने यहाँ जो ऐसे मसाइल हैं जिस पर बात नहीं की जाती उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, अभी रिसेंटली मेरी नज़र से अफसार फातिमा का एक अफसाना गुजरा जिसमें उन्होंने बच्चों को जो अब्यूज़ किया जाता है, बच्चों को मारने के बारे में। तो आप ये देखिए, ये भी दुनिया का ही मसला है उस तरह से देखा जाए तो, लेकिन क्या हम इसको मसला समझते हैं? ये बात सोचने की है कि बच्चों को मारना हम किस नज़र से देखते हैं। क्या हम बच्चे को इंसान समझते हैं, मुकम्मल इंसान? क्या हम उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को चपत लगाने से बाज आते हैं कि नहीं? इसी तरह से बेतहाशा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी राइटर्स ने, चाहे वो इलाकाई ज़बानों में लिख रहे हो, चाहे वो उर्दू ज़बान में लिख रहे हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, हर शख्स अपने तय अपने दायरा कार में बहुत खूबसूरत लिख रहा है, चाहे वो शायरी की सूरत में लिख रहा हो, चाहे वो नसर की सूरत में लिख रहा हो। मुझे लगता है हाँ, कहीं कहीं गैप्स हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे तो ज़रूर इसकी निशानदेही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी राइटर या वो ज़हन ज़रखेज़ ऐसा है कि वो ये सब सोचता भी है और उसके ऊपर लिखता भी है। सफिया, आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी है, और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी मौजू की अहमियत के हवाले से। इससे पहले कि मैं सवाल की तरफ जाऊँ, बड़ा अहम मौजू है, और मुझे जब ये डॉक्टर साहिबा की तरफ से मौजू मिला तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इंडिजिनस लिटरेचर या हमारी मकामी ज़बानें या उनकी क्या अहमियत है। तो एक लतीफ़ा मुझे याद आया कि जब आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक तालिब इल्म पूछता है कि उसे कमरे में आना, तो वो कहेगा मैं आई कम इन सर, और जब उसे उर्दू में कहना है तो वो कहेगा कि सर मैं अंदर आ जाऊँ, और जब वो पंजाबी में पूछेगा तो कहेगा आवा। अब ये आप देखिए कि लहजा, लफ्ज़, एक्सप्रेशन, बात तीनों में मुकम्मल है। तो मेरा ख्याल है कि हर ज़ुबान की ऐसी ही खूबसूरती है
ان میں جو جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اتنی ہی مکمل ہیں. ہم کس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے اور جو عالمی سطح پر مسائل ہیں کیا ہم ان کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ابھی ایک ناول سرائے کی زبان میں ابھی تو نہیں آیا مگر میں اس کا حوالہ اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ وہ 2012 میں چھپا گھان کے نام سے. گھان کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ وہ اناج ہے جو چکی میں ڈالا جاتا ہے پیسنے کے لیے. تو پیسنے کے اس عمل کی تکلیف کو اگر ہم محسوس کریں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ وہ جو ایک تکلیف سے گزرنے کا ایک عمل ہے. اچھا، تو اس ناول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ناول وبا کے بارے میں ہے. وبا کا وہ جو کرونائی ماحول گزرا ہے ابھی ہم اس کے اثرات میں ابھی بھی رہ رہے ہیں تو یہ اس سے مماثلت رکھتا ہے. اور ہم اکثر انگلش لٹریچر انگلش موویز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ وہاں تو 2001 میں ایک فلم بن گئی تھی اس میں کرونا کا ذکر ہوا تھا. مگر کیا ہم یہ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف اردو زبان بلکہ ہماری ایک لوکل لینگویج سرائے کی زبان میں 2012 میں ایک ناول لکھا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص آبادی سے دور رہ رہا ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی وبا آنے والی ہے جو لوگوں کو دور رکھے گی، سماجی فاصلے پر مجبور کرے گی. اور پھر اس بندے کی ایک اسپیشلٹی دکھائی گئی کہ وہ مختلف کیڑے مکوڑوں یا حشرات کے ساتھ رہتا ہے. اس کی باڈی اتنی امیونائز ہو چکی ہے کہ اس کی باڈی سے ایک ویکسین بنائی جا سکتی ہے. پھر گورنمنٹ اس کو کوشش کرتی ہے کہ ایسا کیا جائے بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی اس وبا کی وجہ سے مر جاتا ہے. یعنی کہ مجھے اس میں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے کہ ایک عالمی منظرنامہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں پر موجود ہے اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے یہ ہے کہ وہ شاید اس طرح سے سامنے آ نہیں رہا. آ کیوں نہیں رہا؟ آپ نے ٹرانسلیشن کو اس میں ذکر کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مقامی زبانوں کو ترجمہ بہت اچھے طریقے سے جوڑ سکتا ہے. مزید آگے چل کے بات کروں. Thank you so much. I mean, اور یہ بڑا intriguing آپ نے بات کی کہ yes, you talk about the Western literature کہ ایک ایسی اسٹوری 1960s میں لکھی گئی تھی کہ جس میں بیسکلی پینڈیمک اور اسی کرونا وائرس کا ذکر تھا اینڈ وہ ہانگ سے ہی جس کا اوریجن بھی بتایا گیا تھا. So it was kind of a futuristic story. لیکن جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ایون ہمارے یہاں بھی آلریڈی اس کے ایگزامپل ہے لیکن وہی جو جس چیز کو ہم لوگ میرے خیال میں پوائنٹ آؤٹ یا ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج جمع بھی ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اس کی ویزیبلٹی نہیں ہے اور اس کی ویزیبلٹی ہم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا تو وہ تو خیر ہم مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. پہلے میں فاطمہ سے ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ بھی اپنا ایکسپیرینس دیں کہ what do you think are we really thinking about the collective lives at the global issue or on the global levels? Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Ruksa and Professor Farooq Nadeem for inviting me here. I'll start with the speech your student just gave before. Okay, my mind is actually stuck over there. So he was talking about کہ جب آپ کوئی ایسی چیز لکھنی شروع کرتے ہیں جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کا معاشرہ جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا they face serious consequences. Am I right? This was it? Yeah. So میں ابھی اس کو لے کر چلوں گی. آپ کا کویسچن اور اس کی یہ اسپیچ جو اس نے بچے نے کی ہے ان دونوں کو میں یہاں جوڑنا چاہوں گی کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا ابھی اسٹوڈنٹ کو کون تھا جس نے یہ پڑھا تھا. دانش اور ایپل اسٹوڈنٹ بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ایک رائٹر کو مینشن کیا اور اس نے بتایا کہ انہوں نے کیا لکھنے کی کوشش کی, کس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی and what happened to them, right? So the thing is why we are here. اب رائٹرز کو اس چیز کے اندر اس پرابلم کے اندر چینج لانے کی ضرورت یہی ہے جو آپ کا کویسچن ہے روسا کہ ہمیں why we have to be globally connected. Why? This is the answer. دیکھیں جتنے بھی رائٹرز بڑے رائٹرز گزرے ہیں, اٹیلین آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا, فرینچ پڑھا ہوگا, آپ لوگوں نے یونانین ساری فلسفی پڑھی بھی ہوگی, تو وہ انگلش میں تو نہیں تھی, وہ ساری ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. تو ٹرانسلیشن از the best medium to approach the global world. And yes, we are trying to write futuristic,
we are trying to change our perspective because we have to do it. This is our only chance to survive. इसने बच्चे ने एक बात और बोली कि वो सिर्फ आर्ट के ज़रिए कुछ कमाने की कोशिश कर रहा था. मुझे याद नहीं है कि किस राइटर का इन्होंने नाम लिया कि वो सिर्फ कमाने की कोशिश कर रहा था. He was just trying to earn some money out of his art, but he was put down. So the thing is कि पाकिस्तान में अभी तक लिखना जो है, राइटिंग जो है, फिक्शन राइटिंग है, it is not a profession right now, but we have to make it. The only way to make it is global. जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोरोना का जिक्र किया सफिया ने, कोरोना पूरी दुनिया ने सहा, पूरी दुनिया उसमें से गुजरी, तो एवरीवन नोज कि ये क्या है. तो जो जिस तरह आपने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग है या जो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, ये सबके सांझे हैं. ये द पोल्यूशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर ऑन द अर्थ. सो इन टॉपिक्स के ऊपर लिखना और इनके ऊपर आवाज उठाने से वी कैन कनेक्ट टू देम एंड मे बी देन वी आर सेफ टू से वट एवर वी लाइक टू से. हम लोग एज अ फीमेल राइटर्स निकलना चाहती हैं अपनी ब्रेक करके, अपने इर्द गिर्द के जो समाज की दीवारें हैं हम उनमें से निकलना चाहती हैं. लेकिन अगर जैसे कि अभी स्पीच के अंदर भी जिक्र किया गया कि मर्दों के साथ जो कुछ हो रहा था, दे वर मेल राइटर्स, तो खवातीन इसीलिए डरती हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्पल्स देखी हैं. बट वी हैव टू चेंज दैट एंड वी हैव टू अप्रोच every piece of writing, even if it's poetry, we have to translate it and broadcast it globally. So this brings us to a second very important question. जब हम अपने एंग्लोफोन अगेन ट्रेडिशन की बात करते हैं या ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, तो currently the writers are experimenting with the forms and genres. इस वक्त जिस तरह से कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इस वक्त एक स्पेकुलेटिव लिटरेचर का या पॉपुलर जॉनरा का एक बूम है, जिसमें ऑफ कोर्स जिस बहुत सारी हमारे पास उसकी अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. यूटोपियन डिस्टोपियन लिटरेचर की बात करते हैं, साइंस फिक्शन की बात करते हैं, पोस्ट एपोकलिप्टिक लिटरेचर की बात करते हैं, फैंटेसी लिटरेचर की बात करते हैं, क्राइम फिक्शन की बात करते हैं, या एनी काइंड ऑफ जॉनरा राइटिंग एज वेल. ग्राफिक नॉवेल्स अब हमारे पास आ गए हैं. I'm just wondering कि क्या Pakistani authors, and in particularly, the women writers, are they actually using that textual space to sort of situate themselves within the global imaginary? And then, by using that textual space, how are they experimenting with forms and genres to sort of, to deconstruct or challenge the stereotypical representation of this part of the world? और ज़ाहिर बात मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपनी राइटिंग्स में किए हैं तो आप हमें उसके बारे में भी बताएं. तो जी पढ़िए. जरूर. अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि हम कुछ अपॉलोजेटिक से हो रहे हैं बताते हुए कि पाकिस्तानी क्या लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं और क्यों ये चीज़ सवाल है. मेरा ख्याल है कि ये जो ख़वातीन राइटर्स लिखा रही हर जगह पाकिस्तान के हर खित्ते में, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अपने तई अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त लिख रही हैं. मैं आपसे जिक्र करूं अगर पश्तून राइटर का, उनका नाम है गुल अरबाब और उन्होंने दंदासा नाम का एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसमें उन्होंने एक बड़ी यूनिक सी बात करती है. वो कहती हैं कि जब उनका बेटे की शादी हो गई तो उसने जो माँ, जिस बेवा माँ ने उसको पढ़ाया था और बड़ा किया था, उसने माँ की शादी करवाई. तो ये एक तरह का एक रेवोल्यूशनरी इक़दाम है जो कि उमूमन सोसाइटी में नहीं देखा जाता, लेकिन ये कहानियों के जरिए एक तरह की जहन साजी भी है और एक बिगाड़ या कोई कमी है तो उसकी तरफ निशानदेही भी है. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे राइटर्स जिन्हें मैं पर्सनली भी जानती हूँ और जो बड़ी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं. AI ने सब कुछ आसान कर दिया, आप डालें उसके अंदर
اور آپ کو کہانی بنی بنائی مل جاتی ہے تو کتنا آسان ہو گیا کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اگر سوچنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہے. تو کیوں نہ ہم انٹرنیٹ کے میڈیم کو اپنی بہتری کے لیے اور اپنی سوچ کی پرواز کے لیے بھی استعمال کریں. میں جو اگر اسپیکولیٹو فکشن کی اگر ہم بات کریں تو خواتین آپ دیکھیے کہ ابھی تک تو اپنی کچن کی کھڑکی سے ہی باہر کا منظر دیکھتی آئی ہیں اور اپنے اسمال جو ان کا ایک چھوٹا سا دائرہ کار ہے جس میں ان کے بچے ہیں اور ساس بہو ہیں اور انہی کے قصے ہیں اور وہ کیونکہ اس وشیس سرکل سے کبھی نکلی ہی نہیں. آپ کو ان کو کم از کم یہ تھوڑی سی ایک مجھے لگتا ہے کہ کوشچن ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ عورت اگر پاکستان کی نہیں لکھ رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں وہ ویسا سوچ پا رہی جیسے سوزین کولنز نے ہنگر گیمز لکھ ڈالی اور ساری دنیا جو ہے وہ اب وہی اسی کے اوپر چلی ہے. کیا آپ نے اسکوئڈ گیم اور ایک کے بعد ایک سیریز آپ دیکھتے ہیں تو پاکستانی عورت ایسا کیوں نہیں لکھ پا رہی. تو کیا اب ہم اپنے ساتھ اب اگلا سوال کریں کہ کیا ہم اپنی عورت کو امپاور کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو وہ فضا دے رہے ہیں کہ وہ سوچ سکے, وہ اپنا خیال لکھ سکے, کہیں پیش کر سکے. کیا ہم اپنے ہی گھر میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی لکھتا ہے تو اس کو ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں. آج کے دن بھی لڑکیاں اپنے نام سے آئی ڈی نہیں بنا پاتی. آج بھی لڑکیاں اپنا چہرہ نہیں لگا پاتی. ان کی ڈسپلے پکچر میں ان کا شوہر ہوگا, بیٹا ہوگا, کوئی پھول ہی ہوگا. تو ایسا کیوں ہے ہم نے اپنے ماحول کو, یہ پہلا سوال دراصل یہ بنتا ہے کہ کیوں نہیں لکھ رہی کا اس کے لیے ہوگا کہ کیا آپ نے اس کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا ہے کہ وہ اس خاص محدود سوچ سے باہر نکل سکے. کیا آپ نے اس کو خود مختار بنایا ہے. ایجوکیٹ کرنے کے بعد کیا آپ نے اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے, اس کو یہ مطلب اس خاص ایک ڈبے سے نکلنے کے لیے, ایک آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے اس کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مختلف شہروں میں لکھنے والی لڑکیاں بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اور ایک ٹیکنیک, آپ تو سب لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جانتے ہیں سمبولک رائٹنگ کیا ہے. تو وہ اس کو بھی بروئے کار لاتی ہیں اور اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کہتی ہیں, شاعری میں بھی اور شارٹ سٹوریز میں بھی, ناولس میں بھی. میرے خیال ہے زیادہ باتیں میں نہ کر جاؤں تو میں اپنی ہی تھوڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے کیا لکھا ہے. دیکھیے آپ نے پوچھا تھا کہ جو مائگریشن کے مسائل ہیں, تو میں نے سمبولک رائٹنگ میں وہ جو آپ جانتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہیومن ٹریفکنگ, تو میں نے گلاب کے پھول کی قلم کاٹ کر گرافٹ کی فرانس کی مٹی میں, اور پھر بتایا کہ کس طرح سے گلاب کی جب مٹی بدلتی ہے تو پھر اس کی رنگت, اس کی خوشبو, اس کا بڑھنا اور اطراف کا ماحول کس طرح, پھر اس کے کیا عزائم ہوتے ہیں, ایمبیشن زندگی میں کیا ہوتے ہیں. تو آپ اپنی بات کہنے کے لیے بہت سارے میڈیمز ہیں جو لڑکیوں کے پاس, خواتین کے پاس اپنی محدود جگہ میں موجود ہیں اور اس کو بروئے کار لا رہی ہیں. اسپیکولیٹو فکشن میں بھی مشق سخن کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں آپ ہی کے توسط سے جو آپ نے کتاب کی تیار کہ پاکستانی رائٹرز کیا لکھ رہی ہیں, اس پہ میں نے ایک عنوان لکھا تھا ہائیبرڈ چاہتے. تو جب ہائیبرڈ سب کچھ ہے, گاڑیاں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, تو چاہت کیسے ہائیبرڈ ہو سکتی ہے. اس میں کون کون سی ملاوٹیں ہیں جو محبت کو ایک نئی شکل دیتے ہیں فیوچرسٹک تھاٹ کے طور پر. میری یہ سہیلیاں اور یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت لکھ رہی ہیں. میرے خیال ہے اب آپ ان سے سنیے کہ یہ کیا کیا لکھ رہی ہیں.